so excited. Dan Yudi yang akan terjemahkan. Sorry. Kami senang berada di sini. God told us that He would send us to a few people Tuhan sudah bicara sama saya, kita akan dikirim ke beberapa orang with a message of identity, dengan sebuah pesan identitas. like you've never heard it before. Kamu nggak pernah dengar sebelumnya. And He said those few people would minister to thousands. Dan Tuhan berkata orang-orang ini akan melayani ribuan. But after coming to Jakarta, Tapi setelah saya datang ke Jakarta, I've decided that these few people will minister to millions. nah, orang-orang ini bakalan jutaan, akan melayani jutaan. Haleluya. Well, certainly we give God, first of all, thanks for the privilege to be here today. Hari ini saya berterima kasih untuk kesempatan berada di tempat ini. We thank our brother and sister Irwan and Angeline, Saya terima kasih untuk Pak Irwan dan Ibu Angelin. how God used them to allow us to be here with you in Jakarta. Bagaimana mereka bisa membawa kami di sini untuk bersama-sama saudara di Jakarta. And we thank Pastor Kong for receiving us into this beautiful congregation. Dan terima kasih untuk Pastor Kong untuk membiarkan kami bisa hadir di tempat ini, di gereja yang luar biasa luar ini. This morning, what I would like to share with you is ask you a question. Hari ini saya mau mengajarkan mengenai sebuah pertanyaan. Are we servants or are we heirs? Apakah kita ini seorang pembantu atau kita ini pewaris? See, because we are subject to two voices that always come against us in our lives. Kita ini sering dipertemukan dengan dua buah suara di dalam kehidupan kita. We have the voice of the Holy Spirit Kita pertama mendengar dari suara Roh Kudus that reveals to us spiritual things, the things which are of God, the things about the new covenant. yang menjelaskan kita mengenai perjanjian yang baru, mengenai dari Tuhan. Then we have an opposing voice, Dan kita ada suara lain yang bertolak belakang. which is the voice of the enemy who always reminds us about the things of the Old Testament, the law. Yaitu ini suara dari si jahat yang mengingatkan kita akan perjanjian lama. And I believe that the number one problem that I see in the church worldwide today Nah, masalah pertama yang saya lihat di gereja-gereja saat ini di seluruh dunia, is that we are combining two things that cannot be combined. kita ini mencoba menggabungkan dua hal yang sebenarnya tidak bisa digabungkan. We're actually living in a state of frustration because there's two voices that are governing our own life. Kita ini menjadi frustrasi, kenapa saudara? Karena ada dua suara ini yang mencoba memerintah di dalam kehidupan kita. But I want to take you to the Word of God where He warns us about this. Tapi kita akan belajar dari firman Tuhan di mana Tuhan sudah memperingatkan akan hal ini. Go with me please to the book of Revelations chapter 3. Mari kita ke kitab Wahyu, ayat pasalnya yang ketiga. And in the book of Revelations chapter 3, I want to take a look at verses 15 and 16. Saya mau melihat ke ayat 15 dan 16. Because here is Jesus talking to the church of Laodicea. Di sini Tuhan berkata pada gereja di Laodicea. Now, who's the church? Nah, siapakah gereja itu? Hello, we are, correct? Ya, kita ini adalah gereja. So even though Jesus wrote this many years ago, He's also talking to us, His church, His body. Jadi meskipun Tuhan Yesus itu sudah tulis kitab ini bertahun-tahun yang lampau, tapi dia berkata pada kita, gerejanya. He goes on to say that He says, I know your works, that they're neither cold nor hot. Dia berkata di sini, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Then He says, I wish that they were either cold or hot. Aduh, Tuhan ini minta, saya harapkan jangan suam-suam kuku. And in verse 16, He says, but since you're just lukewarm, I'm going to spew you out of my mouth. Ayat ke-16, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. And let me just briefly elaborate about what Jesus is telling us. Saya mau jelaskan lebih dalam lagi apa yang Tuhan Yesus mau katakan. Because the cold water here represents the old covenant, the law. Karena air dingin ini adalah perjanjian lama. The hot water represents the new covenant, God's grace and God's love. Air panas ini menggambarkan perjanjian baru, anugerah Tuhan di perjanjian baru. But notice that He says you're lukewarm. Tapi dia bilang di sini kamu suam-suam kuku. What does it take for us to have a lukewarm bath? Kalau saudara mau mandi air suam-suam kuku, nah itu mau bagaimana caranya? Gimana caranya? We need to combine a little bit of cold water with a little bit of hot water. Gabungkan air dingin dengan air panas. Right, we mixed a little bit of cold water with a little bit of hot water, right? Dicampur air dingin dan air panas. So we're mixing a little bit of the law with a little bit of grace. Jadi kita campurkan hukum dengan sedikit anugerah. Do you see this? Saudara bisa bayangkan gitu ya. But He says, I will spew you out of my mouth. Tapi Tuhan berkata, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Now when I first saw this, I didn't understand. Waktu saya baca ini saya nggak gitu ngerti.
And then it was what the Holy Spirit revealed to me. Lalu Roh Kudus membukakan pada saya. Because what Jesus is telling the church in Laodicea and us today, Apa yang Tuhan katakan ke gereja Laodicea dan sekarang, because he says, I wish I will spew you out of my mouth so you can either be cold or hot. aku akan memuntahkan engkau karena engkau enggak panas dan juga enggak dingin. So when he spews us out of his mouth and we are cold, Dan kalau kita dimuntahkan dari mulut Tuhan karena kita suam-suam kuku, then we're going to realize that we need a savior, a redeemer. We need Jesus Christ. jadi kita perlu seorang penebus. Kita sadar kita perlu Yesus. And if he spews us out when he spews us out of our mouth and we're hot, Dan kalau kita dimuntahkan karena kita panas, then we're walking in God's total grace. Redeemed, we are his sons and daughters. berarti kita ini berjalan di dalam anugerah Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. We're participating and receiving what Jesus did for us when he died on the cross Kita for us. berpartisipasi apa yang Tuhan lakukan pada saat dia mati di kayu salib. And then is when the Holy Spirit said this to me. Nah, inilah pada saat itu di mana saya mendengar Roh Kudus berkata pada saya, He said, Mickey, and as a lukewarm Christian, you're in the most dangerous position that you can ever be. Miki, pada saat kamu suam-suam kuku, kamu berada di posisi yang paling berbahaya sebagai orang Kristen. Because as a lukewarm Christian, you're mixing the law with my grace. Karena pada saat engkau suam-suam kuku, engkau menggabungkan antara hukum dengan anugerah. And you will live a frustrated life. Dan kamu akan hidup yang sebuah penuh frustasi. Because in me, you can do all things. Karena di dalam aku, engkau bisa melakukan segala sesuatu. But in yourself, you can do nothing. Tapi di dalam dirimu sendiri, engkau tidak bisa melakukan apa-apa. So we have here where God Almighty, Jesus, our Lord and Savior, is telling us that we need to let go. We need to put the past, let the law behind. Jadi kita di sini memiliki Tuhan Yesus yang berkata kita harus meninggalkan hukum-hukum perjanjian yang lama. So I ask you again, are we servants or are we heirs? Jadi saya tanya sekali lagi, apakah kita seorang pembantu atau kita seorang pewaris? Because as you think and as you live your life in the way that you think, Dan kalau kita pikir, kalau kita hidup seperti apa yang kita pikirkan, it's going to determine whether you're going to be fruitful or you're going to be frustrated. akan menentukan apakah saudara akan berbuah atau akan saudara malah jadi frustrasi. Remember Proverbs 23:7 says that as a man thinks, Seperti yang so is he. Amsal 27 berkata, seperti apa yang kita pikirkan, As a man thinks in his heart, so is he. seperti apa yang kita pikirkan dalam hati, itulah kita menjadi seperti itu. We have to remember that we as children that have been under bondage have been freed, made free. Kita sebagai anak-anak, kita sudah dibebaskan. We have to be reminded by the Holy Spirit. I love the way that the gentleman opened up the service talking about the Holy Spirit. Saya senang sekali apa yang tadi saudara Agus berkata mengenai Roh Kudus. And he reminded us that even though that, that Jesus has gone home to be with the Lord and he's with him, but we have the Holy Spirit of God. Meski Tuhan Yesus sudah kembali ke surga, tapi kita memiliki Roh Kudus bersama-sama dengan kita. And we have to be reminded by the Holy Spirit of what our rightful position is as sons and daughters of the Most High God. Dan kita harus diingatkan hak kita sebagai anak-anak Tuhan, raja di atas segala raja. Go with me to the book of Galatians. Mari kita ke kitab Galatia. In the book of Galatians chapter 4, we start to look around verse 4 because it tells us that when the time was right, God so sent his son for the redemption of mankind. Kita lihat di Galatia 4 ayat 4. Di situ kita bisa melihat Tuhan sudah mengirimkan anaknya pada waktu yang pas. He redeemed us, verse 5, from the law. Dia sudah menebus kita di ayat kelima dari hukum. And he adopted us as sons and daughters. Dan dia sudah menerima kita sebagai anak. And then in verse 6 he says, because we are sons and daughters, then we are co-heirs with Christ Jesus. Dan ayat ke-6, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Dan kita menjadi bagian daripada That we can anak-anak. cry and say, Abba, Father, Papa. Kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. And then in verse 7 he reminds us that we are no more longer servants. Dan ayat ke-7 kita lihat lagi, bahwa kita bukan lagi hamba, melainkan anak. And we're no longer servants, but we are sons and daughters. Jadi kita adalah anak, bukan lagi hamba. And co-heirs with Christ Jesus. Dan juga menjadi ahli waris bersama dengan Yesus Kristus. If we drop down to verse 9, then he reminds us that we need to be careful that we don't go back into that bondage again. Jadi kalau kita lihat lagi ke ayat 9, kita harus hati-hati supaya kita tidak kembali lagi ke belenggu-belenggu itu. Go with me. Let's go down to verse 22 and Mari kita through lihat ayat 31. 22 dan ayat 31. When you have time, you can read this because here is another example of what God Almighty
through His Holy Spirit, is trying to reveal to us. Kalau saudara ada waktu baca ayat 22 dan ayat 31, di sini kita bisa belajar bagaimana Tuhan menggunakan Roh Kudus untuk menjelaskan bagi kita. In verse 22, it starts to talk about that there are two covenants. Basically, this is an allegory, a comparison of two covenants. Jadi ayat 22 ini ada dua perbandingan, dua perjanjian. We have Abraham who had two sons. Kita memiliki Abraham memiliki dua anak, One, the son of a bondwoman satu dari seorang perempuan yang jadi hamba. who had a son. Jadi hambanya memiliki anak. We're talking about Hagar and her son Ishmael. Kita berbicara mengenai Hagar dan Ismail anaknya. Born of a bondwoman, born in as a slave. Lahir dari hamba, lahir dari seorang budak. The other son is Isaac, the son of promise, Anak born yang- to his mother Sarah. Anak yang lain adalah Ishak yang lahir daripada Sarah, This is ibunya. the son of promise. Ini adalah anak perjanjian. So, if you'll follow me to verse 28, we'll go from there. Jadi kalau kita ayat ke-28, First of all, the Holy Spirit here by Paul, he says, he reminds us that we are the son of Isaac, our sons of children of promise. di sini kita diingatkan, kita ini sama loh seperti Ishak, yaitu anak-anak perjanjian. See, he presents us in our rightful position right here in verse 28. Di sini jelaskan, ini posisi kita yang paling benar ini seperti ini loh. Then he goes on in verse 29 to says that the son of the bondwoman, the flesh, has enmity. He's always fighting against the son of the promise. Jadi ayat 29 ini, anak yang menurut daging ini tuh selalu bertentangan. Jadi selalu melawan anak yang perjanjian. So you have the son of the bondwoman who's a slave Jadi is kita- persecuting the son of the free woman who is born unto righteousness. Jadi kita memiliki seorang anak yang merupakan anak hamba, itu menganiaya anak yang merupakan anak perjanjian. He's born after the Spirit of God. Lahir daripada roh Tuhan. And then it says, even so now. Jadi dikatakan seperti sekarang ini. Something that's very important because this was written so many years ago, but it says, even so now. Ini penting sekali saudara-saudara. Ini ditulis beribu-ribu tahun yang lalu, tapi dibilangnya sekarang. Tapi saat ini. What he's writing about happened back in the times of Abraham. Ini kan terjadinya sudah waktu Abraham. And then even at that time, he says it's even going on right now. Bahkan di ayat ini ditulis sekarang loh, sekarang. And here it is, we are in 2016, it's still going on right now. Nah ini 2016 masih terjadi sekarang juga. Nevertheless, in verse 30, he says, what says the scriptures? Tapi apa yang kita lihat di ayat ke-30? He says, cast out the bondwoman and her son, for the son of the bondwoman shall not heir with the son of the free woman. Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. And then he goes on in verse 31 to again reassure us that we are sons not of the bondwoman but of the free. Nah di ayat 31 ini sekali lagi kita ditekankan bahwa kita ini bukan anak-anak hamba, tetapi kita adalah anak-anak perjanjian. What is he saying to us Nah, ini today? ngomong apa untuk kita hari ini? That we have to cast out the Old Testament, that law mentality, that law way of living. Jadi kita harus mengusir mentalitas perjanjian lama dari kita. Because the son that's born after the flesh, he's always persecuted. Karena anak yang lahir dari hamba itu selalu menganiaya. He's persecuting the one who's born after the Spirit. Menganiaya anak yang di dalam perjanjian. So we have the flesh that's always coming against our spirit man. Dan kedagingan ini selalu menyerang manusia roh kita. This is the controversy that's happening within us. Inilah kontroversi yang selalu terjadi dalam diri kita. And this is the controversy that even Satan comes against us with. Inilah juga yang dipakai untuk iblis untuk menyerang kita. Because again, it says that same persecution is going on today. Dan hal yang sama ini, pertentangan ini terjadi hari ini juga. To let us know that the things of the spirit and the things of the flesh are incompatible. They cannot be mixed. Kita harus sadar bahwa hal-hal yang dalam roh, hal-hal yang daging tidak bisa digabungkan. You can't walk in that lukewarm state and expect to receive the things of God because we cannot in that position of lukewarmness. Kita nggak bisa berjalan di dalam suam kutu dan menerima hal-hal dari Tuhan. Not even the son of the bondwoman is going to receive the inheritance of the things of the son of the free woman after the Spirit. Anak hamba ini juga tidak akan menerima hal-hal yang sudah dijanjikan bagi anak-anak ahli waris. How many of us have ever come into our lives in a situation that we become frustrated and we think, my gosh, this word, it doesn't work for me in my life. Bagaimana, apakah saudara pernah ya mengalami dalam kehidupan sehari-hari Anda mungkin merasa, loh kok rasanya firman Tuhan ini nggak bekerja di dalam kehidupanku. What's happening to us is
even when we're unaware, we're walking in those two areas, in the hot and in the cold, in the Old Testament and in the New Testament. Apa yang kita tidak sadari adalah kita sedang berjalan di situasi yang air dingin dan juga air panas. See, because when we're under that slave mentality or that law mentality, we never can receive everything from God. Karena kita kalau dengan berjalan di mentalitas perjanjian lama, kita tidak bisa menerima daripada Tuhan. And we always walk in our lives with that sin mentality over us. Dan kita selalu berjalan dengan mentalitas dosa. And remember Proverbs 23:7, as a man thinks in his heart, so is he. Seperti Amsal tadi, 27. Bagaimana yang kita pikirkan, kita lah jadi. So we're always thinking that we're never qualified, that we're never good enough to receive the blessings of God. Dan kita selalu pikir, wah kita ini tidak cukup untuk menerima anugerah Tuhan. The Romans 3:23 is always what we're thinking. All have sinned and come short of the glory of God. Roma 3 ayat 23, semua telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. So that the fruit that the slave person in that mentality type, sin conscious person receives is always guilt and condemnation. Jadi buah ya dari seorang hamba itu adalah penuduhan dan ngerasa bersalah. In 2 Corinthians chapter 3 and verse 14, it says that the slave still has a veil over his eyes. 2 Korintus 3 ayat 14. The slave? Jadi hamba masih memiliki semacam selubung di mukanya. There in 2 Corinthians chapter 3 verse 14, basically Paul is talking about Israel. Jadi pada saat ini Rasul Paulus sedang berkata mengenai orang-orang Israel. Israel that did not receive the righteousness of God but tried to establish their own righteousness. Yang tidak menerima kebenaran dari Tuhan tapi mau membentuk kebenarannya sendiri. So from this standpoint of view is what he's helping us to understand that if we walk in that mentality, we will never receive the blessings of God. Jadi kalau kita berjalan dalam mentalitas seperti itu, kita tidak bisa menerima berkat daripada Tuhan. We'll never be able to see into the spiritual things that God wants to reveal to us by His Holy Spirit. Tidak bisa melihat apa yang Tuhan mau kasih secara rohani kepada kita. Because the slave can only see through his natural eyes. Karena orang hamba itu hanya bisa melihat dengan mata naturalnya saja. James tells us this. Kitab Yakobus berkata seperti ini. Because when we're in the book of James, he's talking about the power of the tongue as we speak these things. Di Yakobus 3 ayat 9 ini berkata mengenai hal-hal seperti ini. And in James chapter 3 verse 9, he says with the tongue, we bless the Lord and we curse men. Di ayat ini berkata dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita dan dengan lidah ini kita juga mengutuk manusia. We curse men who are made in God's likeness. Kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Tuhan. See, when we're walking in that flesh, we're not able to clearly see through the eyes of God our brothers and sisters and God's creation. Jadi kalau kita berjalan ke dalam daging, kita tidak bisa melihat secara jelas saudara-saudara kita dan penciptaan Tuhan. So the things that we speak are really not from revelation from God Almighty. Jadi apa yang kita bicarakan itu bukan merupakan pewahyuan daripada Tuhan. And we tend to be then judgmental. Dan kita menjadi apa saudara? Penuh penghakiman. And that's not the way that God looks upon us, our sons and daughters, and even His creation. Itu bukan yang bagaimana Tuhan lihat kita, termasuk ciptaannya. It goes on in verse 10, he says, out of the same mouth comes blessing and cursing. Ayat 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. And then he says, these things should not be. Dia bilang begini, hal ini saudara-saudaraku enggak harusnya, tidak boleh demikian terjadi. See, this is basically another example of what, Susie? Another example given to us of when we walk in those two areas. Jadi ini sebuah contoh bagaimana kita berjalan di dua area ini. Are we a servant or are we an heir? Apakah kita hamba atau kita seorang pewaris? For the rest of the story, my beloved wife. Istri saya akan teruskan. So now we're going to talk about what does it mean to be an heir? Jadi saya mau bicara, apa itu artinya sebagai seorang pewaris? What is it that we have missed seeing by being focused on the law? Apa yang kita sudah kehilangan karena kita sudah begitu fokus pada hukum? There's some things beyond our imagination Ada beberapa hal yang di luar daripada bayangan kita. that we have never dared to entertain Yang kita nggak pernah mau, bisa berani bayangkan. because the law always disqualifies us Karena hukum itu selalu mendiskualifikasi kita. from walking in what is ours. Berjalan dari hal-hal yang seharusnya kita jalani. So if we go to Psalms 106
Jadi kita ke kitab Mazmur 106. We're going to read verse 4 and 5. Mazmur 106 ayat 4. What is the theme of the gospel? Apa dari apakah Injil itu? Is it all about sin? Apakah itu hanya dosa? Or is the gospel really focused on something else? Ataukah Injil itu sebenarnya fokus terhadap suatu hal yang lain? Remember in Hebrews, Ingat, di kitab Ibrani, by one sacrifice, Jesus perfected us forever. satu pengorbanan saja. Yesus telah menyempurnakan kita selamanya. And then it says, God is no longer remembering our iniquities. Dan kita diingatkan bahwa Tuhan itu tidak mengingat lagi akan dosa-dosa kita. God isn't sin conscious. Tuhan itu tidak sadar akan dosa-dosa kita. And Jesus was sacrificed to get the things of the flesh out of the way Yesus itu dikorbankan untuk menggeser, membuang hal-hal kedagingan. so that we could see ourselves the way God sees us. Jadi kita bisa melihat bagaimana kita ini di mata Tuhan. So in Psalms 106 verse 4 and 5. Jadi Mazmur 106 ayat 4. Could you read that? Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Did you read verse 5 as well? Oke, verse 5. Supaya aku melihat kebaikan kepada orang-orang pilihan-Mu. Supaya aku bersuka cita dalam sukacita umat-Mu. Dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Visit me with thy salvation, Inilah keselamatanmu. that I might see the good of thy chosen, Aku bisa melihat kebajikan. that I might walk in mine inheritance. Aku bisa berjalan dalam pewarisanku. It's all about learning how to walk in our inheritance. Ini adalah gimana kita belajar, bagaimana kita berjalan dalam hak-hak kita sebagai ahli waris. That is God's theme. Itulah tema daripada Tuhan. Jesus was the firstborn of many sons. Yesus adalah yang lahir pertama. He said that we are joint heirs with him. Yesus berkata kita adalah ahli waris bersama-sama dengan Dia. Jesus inherited everything from his Father. Yesus mewarisi segalanya dari Bapa. In order for us to see who we are, Supaya kita bisa melihat siapa diri kita, we're going to take a little journey to see who Jesus is. mari kita jalan-jalan dan melihat siapakah Yesus itu. Because Jesus says we share his inheritance. Karena Yesus berkata kita sudah membagi, kita merupakan bagian daripada warisan Dia. And if we go to Hebrews chapter 1, Jadi kalau kita ke Ibrani ayat 1, it starts out in verse number 2 ayatnya yang kedua, saying that Jesus dia berkata di sini, spoke unto us, Yesus berkata kepada kita, and Jesus was appointed heir of all things. dan Yesus sudah ditunjuk sebagai ahli waris dari segalanya. And then it says in the next verse, Dan di ayat berikutnya, Jesus was the brightness of his glory, Yesus itu adalah yang paling termulia, paling bercahaya dari kemuliaan Tuhan. the express image of his Father. Ekspresi dari Bapa. Jesus was a perfect reflection on this earth of who his Father was. Yesus adalah cerminan yang sempurna dari Bapa. And he upheld everything by the power of the word that he heard from his Father. Dan dia sudah memenuhi segala firman yang dikatakan oleh Bapa. It goes on to say that Jesus' inheritance was different than that of angels, Yesus memiliki warisan yang berbeda daripada malaikat. because angels never inherited the name of the Father. Karena kenapa saudara-saudara? Malaikat itu tidak pernah mewarisi nama si Bapa. And then in verse number 8, it says something that's astounding. Dan di ayatnya yang ke-8 ada hal yang benar-benar menakjubkan. It says, unto the Son, he said, Tentang anak ia, thy throne, O God, is forever. tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. It equates Jesus directly with his Father. Jadi ini mempersamakan Yesus dengan Bapa. The Father's throne is Jesus' throne. Tahta Bapa adalah tahta Yesus. And it says angels could never say that they were seated at the right hand of the Father. Malaikat tidak bisa berkata, aku duduk di sebelah kanan Bapa. But Jesus, by inheritance, was seated at the right hand of his Father. Tapi Yesus sebagai ahli waris bisa duduk di sebelah kanan Bapa. And when we talk about this, we see a picture. Pada saat kita berbicara seperti ini, kita melihat sebuah gambaran. We see the Father seated in the center on the throne, Kita lihat Bapa duduk di tengah, and Jesus sitting at his right hand. dan Yesus duduk di sebelah kanannya. But that's really not a good picture of what he's talking about. Tapi sebenarnya ini bukan gambaran yang tepat. The right hand symbolizes the arm of strength.
tangan kanan menggambarkan kekuatan. Jesus was the force that executed his Father on this Yesus earth. adalah kekuatan Bapa yang memenuhi, The Father's power flowed through Jesus. memenuhi kuasa yang mengalir melalui Yesus. Jesus displayed the Father. Yesus itu mempertontonkan Sang He Bapa. carried out the work of the Father Dia membawa pekerjaan Bapa. because he was God on this earth. Dia adalah Tuhan di bumi ini. Remember one time the disciples asked Jesus, "Show us the Father." Ingat nggak waktu murid-murid bertanya pada Yesus, tunjukkanlah kami Bapa. And Jesus said, "If you've seen me, you've seen the Father." Dan Yesus berkata apa? Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. It says that the angels were never created for this position. Malaikat tidak diciptakan untuk posisi ini. And in verse number 14, Dan ayatnya yang ke-14. it says the angels were sent to minister to those who would be heirs of salvation. Jadi malaikat itu dikirim untuk melayani mereka-mereka yang merupakan ahli waris. Who are heirs of salvation? Siapakah ahli waris dari keselamatan ini? We are the ones destined to receive the inheritance that the Father planned. Kita adalah orang-orang yang sudah ditunjuk untuk mewarisi keselamatan ini. And remember in Genesis chapter 1, Ingatlah Kejadian 1. God created everything to bring forth after its kind, Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk satu hal. to multiply its kind. Untuk memultiplikasi. He created grass, and grass reproduces grass just like it. Dia menciptakan rumput dan rumput menghasilkan rumput lagi. And then he goes down a little farther and he said, "Let us make man in our image." Lalu Tuhan itu berjalan lebih jauh lagi, dia menciptakan manusia seperti Why do you gambar dan think he rupanya. said that? Nah sekarang saudara pikir, kenapa dia berbicara seperti itu? He said, "I want man to take dominion. Aku mau manusia memiliki kuasa. I want man to multiply. Aku mau manusia berlipat ganda. I want man to fill the earth with the knowledge of the glory of the Lord." Aku mau manusia memenuhi bumi untuk mengenalkan kemuliaanku. We're the ones that multiply the Father on this earth. Kitalah yang memultiplikasikan, melipat gandakan Bapa di bumi ini. So if we go to Hebrews chapter 2, Jadi kita pergi ke Ibrani pasalnya yang kedua. it starts out and it says, "Be careful that you don't let the things you've heard slip." Jadi di sini dikatakan hati-hati, apa yang kamu dengarkan jangan sampai lupa. And it goes on to say, "Be careful that you don't neglect your salvation." Di sini dikatakan jangan sampai engkau melupakan keselamatanmu. Don't neglect your inheritance. Jangan melupakan warisanmu. Because if you neglect your inheritance, Karena kalau kamu merupakan hak warismu, you will go back into slavery. kamu akan kembali ke The perbudakan. slavery that the cross delivered you from. Perbudakan yang salib sudah menebusmu. And it goes on in verse number 4. Dan ayatnya yang keempat, It says, "Who is man siapakah manusia that God would be mindful of him?" yang Tuhan bisa memikirkan akannya? And it goes on in verse 7 to say, "He made him a little lower than the angels. Dan ayatnya yang ketujuh, dia telah menciptakan dia sedikit lebih rendah daripada malaikat. He crowned him with glory and honor. Dia memahkotainya dengan kemuliaan. He set him over the work of his hands." Ditaruhnya pekerjaan-pekerjaan tangannya. And he said, "There is nothing that he has not put under his subjection." Jadi tidak ada yang dilepaskannya. Semua itu diberikan kepada Tuhan. What gives us the right to walk in that grandeur? Jadi bagaimana kita bisa berjalan di kemuliaan seperti ini? And it goes on in verse number 9 to say, we see Jesus. Dan ayat yang ke-9 kita melihat Yesus. He was made a little lower than the angels. Dia dibikin lebih rendah daripada malaikat. But he suffered our death. Tapi dia telah menderita karena kita. He was crowned with glory and honor. Dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Jesus exchanged his life for ours. Yesus telah menukar hidupnya dengan hidup kita. He took our weakness, our flesh, Dia telah mengambil kelemahan kita, kedagingan kita. took it to the grave. Membawanya ke dalam kubur. And then he exchanged his life for ours. Dan dia malah menukarkan hidup dia dengan hidup kita. We have what Jesus had. Kita ini sudah punya apa yang Yesus sudah miliki. We're filled with his glory Kita- and his honor.
Kita dipenuhi dengan kemuliaannya. We're here to walk in the position that He walked in on this earth. Kita berjalan di posisi yang dia sudah jalani di bumi ini. Because we inherit the name of our Father. Karena kita mewarisi nama Bapa. It says in Ephesians chapter 2 Dan di Efesus ayat pasal yang kedua, that we're seated in heavenly places in Christ Jesus. kita duduk di tahta surga di mana Yesus berada. We're seated at the right hand of the Father. Kita duduk di sebelah kanan Bapa. We're in the position Kita berada di posisi to display God's honor and His glory, untuk menunjukkan kehormatan dan kemuliaan Bapa, to execute His power, untuk melaksanakan kekuatannya, to kuasanya, multiply the name of God on this earth. untuk melipat gandakan namanya di bumi ini. And so if we go to John chapter 1, Mari kita ke kitab Yohanes. and we're going to look at verse 12 and 13. Yohanes 1 ayatnya 12 dan 13. You can read that. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. To as many as who have received Him, Semua yang menerima dia He gave them power to become the sons of God. diberinya kuasa supaya apa saudara-saudara? Menjadi anak-anak You Allah. see, Jesus isn't ashamed to call us brothers. Yesus itu nggak malu manggil-manggil kita ini sebagai He's saudara-saudara. proud to share that with us. Dia bangga untuk membagikannya. Ini loh saudara-saudaraku. But when we walk in the position as a slave, Tapi kalau kita berjalan sebagai hamba, we feel unworthy to walk in the position that He called us to walk in. kita merasa tidak layak kita berjalan di dalam namanya. We have to get the things of the flesh out of the way before we can see spiritual things. Kita harus membuang kedagingan kita supaya kita bisa melihat hal-hal yang roh. And then it goes on. Dan kita bisa lanjutkan. Verse number 13. Ayatnya yang ke-13. You can read that. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. This is not a flesh duplication. Ini bukan masalah pelipat gandaan. This isn't man's idea. Ini bukan ide dari seorang manusia. It's God's idea for us to take our rightful position. Ini adalah ide dari Tuhan. Untuk kita mengambil posisi. And then if we go to verse number 16, Mari kita ke ayat 16. it says, of His fullness have we all received. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. What can that mean? Artinya apa saudara-saudara? I looked up the word full. Saya cari nih. Apa itu kepenuhan artinya? Guess what it means? Artinya apa saudara? Full of everything He was full with. Penuh segala yang Yesus punya. And as you lay in bed at night and you begin to meditate on what Jesus was full of, Jadi kalau kita sedang di ranjang sedang memeditasi, kita pikirkan apa tuh Yesus penuh. it can keep you occupied Wow. for days. Kita bakal sadar, wow, Yesus begitu luar biasa, begitu penuh, akan membuat kita terjaga berhari-hari. Full of His honor, Penuh dengan kehormatan, full of His glory, kemuliaannya, full of His power, kekuasaannya, full of His might, dengan kekuatannya. an express image of who the Father Dan is. mengekspresikan Bapa itu siapa. Let's go to John chapter 17. Mari kita ke Yohanes. We're ayat going to look at pasal verse 17. number 22. 17 ayat 22. This seems like blasphemy for me to be able to say this. Ini sepertinya, wah ini murtad sekali kalau saya bilang seperti ini. But let's read it with our own Tapi eyes. kita baca dengan mata kita. Read Dan that. aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Jesus gave us that glory Yesus memberikan kita kemuliaan ini. so that we could be one with them. Supaya kita bisa menjadi satu dengan dia. It's not a God and us. Bukan dia itu, wah di sana dan kita di sini. It's one with Him. Satu saudara-saudara. That's what He wants us to get a hold of. Itu yang dia ingin kita sadari. And it says that, let's go down and read verse 23 and 24. Ayat 23 dan 24. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka. Sama What's it seperti going to engkau take for mengasihi. the world to know Saudara, dunia itu perlu apa? that God has sent Jesus? Bahwa mereka tahu bahwa Yesus dikirim oleh Bapa. What's it going to take for the world to know that God loves us? Bagaimana cara supaya dunia tahu bahwa Tuhan mengasihi kita?
we're going to have to get a revelation of our oneness with the Father. Kita harus mendapat pewahyuan bahwa kita satu dengan Tuhan. We're going to have to walk in our inheritance. Kita harus berjalan di dalam hak waris kita. We're going to have to receive what Jesus did for us. Kita harus menerima apa yang Yesus sudah berikan. The cross was 100% a success. Salib itu 100% sukses, saudara-saudara. Now let's go a little bit more and talk about Jesus. Mari kita lanjutkan, kita bicara mengenai Yesus. In verse number 17, chapter 17, verse 4, read that. Pasal 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jesus said, I finished the work I've called to do. Yesus berkata, aku sudah selesaikan loh pekerjaan yang harus kulakukan. I've glorified my Father on Aku this sudah earth. memuliakan Bapakku. And you see the glory of God Kemuliaan Tuhan represents everything that defines Him. mewakilkan apa yang menjadi definisi dia. Who He is, what He does. Siapa dia? Apa yang dia mau lakukan? But the word glorified is a little bit different. Tapi kata kemuliaan ini sedikit berbeda, saudara-saudara. It means a revelation with a manifestation. Dipermuliakan ini artinya suatu pewahyuan dengan adanya manifestasi. When the Holy Spirit descended upon Jesus, Waktu Roh Kudus turun ke hadap Tuhan Yesus, He became directly connected to His Father. dia menjadi connect langsung dengan Bapa. And He got a revelation of who His Father was Dia mendapat pewahyuan siapa itu Bapa in such a manner dengan suatu hal that when that revelation flowed through His life, pada saat pewahyuan itu mengalir terhadap kehidupan dia, when other people saw Him, orang-orang lihat apa? they saw the Father. Melihat Bapa. And then, let's read a little bit farther. Mari kita What baca does that have to do with us? Nah, ini apa artinya bagi kita sekarang? Let's go to verse number 18. Ayatnya yang ke-18. Read that. Okay, would you read that? Yes. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. As my Father has sent me, Seperti Bapa telah mengirim aku, even so have I sent them. dan aku telah mengutus mereka. He sent us to glorify the Father. Dia mengutus kita untuk memuliakan Bapa. But He equipped us with the God connection. Dan dia telah memperlengkapi kita dengan koneksi terhadap Bapa. The same ability to connect with God that He had. Kemampuan yang sama yang dia miliki untuk connect dengan Bapa. Let's go to chapter 20 Mari kita ke pasal 20. and verse 21 through 23. Ayatnya yang ke-21 sampai 23. Jesus said, Yesus berkata, as my Father has sent me, seperti Bapa telah mengirim aku, even so send I you. dan dia juga mengutus engkau. And He breathed on them the Holy Spirit. Dan dia telah menafaskan, menghembuskan Roh Kudus terhadap engkau. And then He says, whoever sins you remit are remitted unto them. Dan berkata pada ayat yang 23, jika engkau mengampuni dosa, dan itu akan diampuni. And whosoever sins you retain are retained. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. We have the power to set the captives free. Tahu gak saudara, kita memiliki kuasa untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu. We have the power to release people Kita memiliki kuasa untuk membebaskan orang-orang from the guilt and condemnation dari penuduhan, dari rasa bersalah. that's keeping them from seeing who they are. Yang selalu menghalangi mereka melihat siapa diri mereka sendiri. When Jesus one time in John chapter 10, Waktu Yesus di Yohanes ayat pasal 10, He said, the Father and I are one. dia berkata, tuh Bapa dan aku adalah sama. The Pharisees picked up stones to stone Him. Orang Farisi langsung mengangkat batu dan melempari dia. And they said, who do you think you are? Mereka berkata, kamu ini siapa? Being a man that you can say you're equal to God. Kamu manusia tapi kamu bilang sama dengan Tuhan. You see, one was persecuting the other already. Saudara udah lihat gak? Yang satu menganiaya yang satu lagi. Religion was persecuting the message. Agamawi menganiaya firman. And today, Dan hari ini, when we begin to get a hold of this, pada saat kita mengerti akan hal ini. I mean, years ago when I walked according to the law, Waktu bertahun-tahun yang lampau saya berjalan dalam hukum. I would have said it was blasphemy to say I could be like God. Ini hal-hal yang tidak benar
kalau saya bilang, oh ini saya sama seperti Tuhan. But religion says, who do you think you are? Agamawi berkata, siapa dirimu berani berkata seperti itu? You're just a man. Kamu hanya manusia. How do you think you can be like God? Bagaimana kamu bisa bilang sama seperti Tuhan? But what it's going to take for the whole world to see God the way He is Sekarang bagaimana supaya dunia bisa melihat Bapa seperti dirinya sendiri? is for us to realize who we are. Bagaimana caranya? Kita harus menyadari akan hal ini. If we walk as Christians with our head down low, Kalau kita berjalan sebagai orang Kristen tapi with this kepalanya sin mentality, tertunduk ke bawah dengan mentalitas dosa, God is up here oh Tuhan itu and di I'm just sana. a sinner. Aku adalah pendosa. How is the world going to get a picture of God? Bagaimana dunia bisa mengenal akan Bapa? We're a reflection of Him. Kita adalah cerminan akan Dia. No wonder the world's confused about Oh, God. enggak heran dunia itu bingung mengenai Tuhan. Because people who don't know who they are trying to tell other people who they are. Karena orang-orang yang nggak tahu siapa diri mereka mencoba meyakinkan orang ini siapa diri mereka. But when you begin to get this revelation, Tapi kalau saudara sudah mendapatkan pewahyuan ini, I'm one with the Father. aduh, aku ini satu He loh dengan Bapa. filled me with glory and Dia honor. memenuhiku dengan kemuliaannya. The cross is a success. Salib itu adalah kesuksesan. God loves me enough Tuhan mengasihiku luar biasa. that He would send His only Son Dia so that I could share the inheritance of His Dia Son. mengirimkan anaknya supaya aku bisa membagikan hak warisku. When people see me, Gimana orang-orang melihat saudara? aware of who I am, Sadar siapa diri kita. the world begins to get a picture of who God Tuh, is. dunia akan mendapatkan gambaran jelas siapa itu Tuhan. Haleluya. Is it any wonder Kamu that we're being persecuted for righteousness' sake? sadarkah saudara bahwa kita ini dianiaya untuk kebenaran ini? There's an enemy behind all of this. Ada seorang musuh di belakang ini. Remember, the Bible said that the angels were not created to walk in this inheritance. Ingatlah bahwa malaikat ini tidak diciptakan untuk hak waris yang seperti ini. Satan is an angel. Satan is an angel. Oh, iblis itu seorang malaikat. It says in Isaiah, he said, I will be like God. Yesaya dinyatakan, setan itu berkata, aku mau seperti Tuhan. I will exalt my throne above God. Aku akan memiliki tahta di atas Tuhan. He wants what we have. Dia mau apa yang kita miliki, saudara-saudara. He hates God and he hates God's position. Dia benci Tuhan dan dia benci posisi Tuhan. But if he can pervert the way that we see ourselves, Tapi kalau dia bisa membelokkan bagaimana kita melihat diri kita, he can pervert the way that the world sees God. dia pasti bisa membelokkan dunia, bagaimana dunia melihat Bapa. It's so necessary for us to cast out the bondwoman. Penting saudara-saudara kita untuk mengusir hamba. Am I saying that I'm God? Apakah saya berkata aku adalah Tuhan? There would be groups of people to say blasphemy, heresy. Oh, orang-orang bilang itu salah, itu salah. I am not saying I'm God. Saya nggak bilang saya adalah Tuhan. I'm saying I'm one with him. Saya bilang saya satu dengan dia. As long as I walk in his strength and his glory, Sepanjang aku berjalan di jalannya, powered by his might, dikuasai oleh kekuatan daripadanya, I'm one with him. aku adalah satu dengan dia. But if I ever see myself separated from his power and Tapi his might, Kalau aku berjalan dipisahkan dengan kuasa dia. the success of the cross, Oh, ketika aku melihat aku dipisahkan, berjalan berpisah daripada dia. then it would be blasphemy. Nah, itulah baru salah. And so, one time when I went to Charis Bible College, Saya pergi ke Charis Bible College. I was caught in religion for almost 50 years. Saya terperangkap di agamawi untuk hal yang lama. 50 tahun. It almost killed me. Hampir membunuh saya. And one day I got a word from God. Suatu hari aku mendapat firman dari Tuhan. And it says, God's going to do a new thing in your life. Dan firman ini berkata Tuhan akan melakukan hal yang baru dalam kehidupanku. Don't try to imagine it, Jangan coba bayangin deh. because you'll never get it. Kamu nggak akan bisa menangkap hal ini. And then my mind went to 1 Corinthians chapter 2. Dan pikiranku berpikiran kepada 1 Korintus. And it says, eye has not seen,
Dan di sana dikatakan mata tidak pernah melihat, ear has not heard, telinga tidak pernah mendengar, neither entered into the heart of man tidak pernah timbul dalam hati kita. the things that God has prepared for us. Hal-hal yang telah dipersiapkan Tuhan bagi kita. But he will reveal them by his Spirit. Dan dia akan menyatakannya dalam And rohnya. I saw a vision of an iceberg. Dan saya melihat sebuah gunung es, saudara-saudara. And see, in an iceberg, you see something on top. Kalau Anda melihat gunung es, kamu lihat ada di atas. You only see what's on the surface. Saudara cuma melihat ada yang di atas permukaan. You really can't see what's below this. Saudara nggak bisa melihat apa yang di bawah. And sometimes we see ourselves all alone, Kadang-kadang kita melihat, kita ini sendirian. just buffeted by the elements. Dan kita hanya melihat elemen-elemen ini. And that's the way I saw myself for years. Dan bagaimana itu saya lihat bertahun-tahun saya seperti itu. And as I began to meditate all this, I thought, where is it I'm going to go? Saya bermeditasi dan saya berpikir saya mau kemana ini arah saya. What is it I'm going to do that's beyond my Saya imagination? mau melakukan apa yang di luar imajinasi saya. And God did so many miracles in my life. Dan Tuhan melakukan berbagai macam mujizat di dalam kehidupan saya. He took me out of religion. Dan dia membawa saya keluar dari He set me agamawi. free. Dia membebaskan saya. I've traveled the world over. Saya udah berjalan berkelana di keliling dunia. Who am I that I would even do that? Siapa nih saya? Kok bisa melakukan hal seperti ini? But God says, that's what's not beyond your imagination. Tapi Tuhan berkata ini enggak di luar imajinasi. And one day he said, what's beyond your imagination is who you are. Dan dia bilang apa yang di luar dari bayangan kamu adalah apa yang tidak terlihat ini. I had no idea that there was also a part of who I am. Saya nggak bayangin ternyata di bagian saya ini ada yang luar biasa seperti ini. I had no idea that I was one with him. Saya nggak sadar bahwa saya satu dengan dia. Maybe a head knowledge idea, Mungkin saya hanya terbatas di kepala, but not really right here. tapi tidak di hati. And the most exciting thing that you can receive, Dan hal yang paling membuat bahagia, the most important thing Yang paling for kita- you to receive as a son of God yang paling penting untuk kita terima sebagai anak-anak Tuhan is your inheritance. adalah hak waris saudara. Because that's what's going to fill the earth with the knowledge of the glory of the Lord. Inilah yang akan memenuhi bumi supaya dunia bisa mengenal Dia. We are the light of the world. Kita adalah cahaya dunia. We look at this big bad world and we think all the problems is out there. Kita lihat dunia ini begitu kejam dan keji, begitu All hal these yang buruk, false religions. agama-agama palsu. But the problem's coming from within. Tapi masalah ini datang dari diri kita. We're the ones who haven't realized who we are. Kita ini yang nggak sadar siapa diri kita. And when we don't realize who we are, Dan kalau kita tidak sadar siapa diri kita, there is no light for this world. tidak ada cahaya bagi dunia ini. We're the light of the world. Kitalah terang dunia. But first of all, Tapi pertama-tama kali we have to see who we are. kita harus bisa melihat dulu siapa diri kita. We have to get a hold of our salvation Kita harus bisa menerima keselamatan dulu and walk in our dan inheritance. berjalan di dalam hak waris We're kita. not a slave. Kita bukan hamba. We're a son of the Most High God. Kita adalah anak dari Dia yang Maha Tinggi. Joint heir with Jesus. Hak waris dari Yesus. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Langsung pengumuman. Mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Sungguh luar biasa dan pewahyuan-pewahyuan. Biarlah meresap dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya.